Homework yang ini. Udah dibaca ya kemarin ya? Sudah, Miss. Oke, langsung dijawab aja Kak kalau kayak gitu. Ya, Mark love chocolate. Ya, ini udah ya tadi kemarin ya. Jadi yang false ya. Number one, Yes. Mark's girlfriend hates dancing. False. false. Hah? Itu Mark false. girlfriend had dancing. It's false because my girlfriend love this club. Oh, loves ya, bukan hates ya. Oke, number Yes. three. Mark likes dancing. Mark like dancing. False. False. Which one is the true sentence? Yang benar apa? Which one is the true statement? Because his hate this dancing club. He hates ya. He hates this dancing club. So she doesn't like dancing. Number Yes. four. He loves computer games. He loves computer games. Is it true or false? True. True. Number five. He doesn't like the chess club. It's false. Okay, which one is the true statement? Yang mana yang benar kalimat? He doesn't like Because the chess club. he's like playing chess. He loves playing chess. Bukan cheese. Kalau cheese keju. Ah, Kalau chess, he chess loves catur. playing chess. Number six. The players are very good. It's true. True. Number seven. Skateboarding club is horrible. It's false. False. The true one is yang benar apa? Is fantastic. Ya, fantastic. Number nine. Skateboarding club meets 3 times a week. It's true. True. Skateboarding club meets 3 times a week. Pertemuannya ada 3 kali seminggu. 3 times a week. Yes, it's true. Number nine. Mark loves 3 of the club. Mark loves 3 of the clubs. Dia suka tiga kegiatannya itu. Club ya. Yes, it's true. True. Apa aja yang dia suka? Computer gaming club, chess club, skateboarding club. Oke. Skateboarding club. Selanjutnya ya, kita ada vocabulary reasons for likes and dislike ya. Ada vocabulary tentang alasan ya kenapa kamu suka dan tidak suka ya. Di sini kamu bisa ya menggunakan adjective atau kata sifat ini ketika kamu membicarakan kenapa atau alasan apa kenapa kamu menyukai sesuatu. Ya, yang pertama adalah apa cara bacanya coba nih Kak. Exciting. Ya, yang ini. Interesting. Ini. Tiring. Fun. Delicious. Disgusting. 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 Boring. Ya, jadi exciting apa ini artinya? Bersemangat. Ya, menyenangkan atau bersemangat. Ini? Menarik Ya, atau menarik. tertarik. Kalau interested baru tertarik, tapi kalau interesting menarik ya. Interesting, menarik. Kalau ini apa? Lelah. Ya, capek. Melelahkan. Fun. Menyenangkan. Lezat. Ya. Disgusting. Enggak tahu. Menjijikkan. Menjijikkan.
membosankan. Ya, membosankan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan do ya. Kita untuk membuat membuat pertanyaan ya mengenai sesuatu hal yang kita sukai dan tidak kita sukai, kita bisa menggunakan kata tanya do. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya do atau does ya untuk menanyakan jika sesuatu atau seseorang ini suka terhadap sesuatu hal. Ya, contohnya adalah do you like chocolate? Ya, kita menggunakan do ya untuk bertanya. Do you like chocolate? Maka jawabannya adalah yes, I do. It's delicious. Ya, aku suka karena itu enak. Ya. Nah, kita bisa menggunakan it ya di sini untuk menghindari pengulangan subjeknya. Jadi dalam bahasa Inggris itu banyak ya untuk menghindari pengulangan kata subjeknya. Jadi kita bisa menggunakan it. Biasanya kata benda ya untuk it, coklat. Karena coklat ini termasuk kata benda, maka kita bisa diganti dengan kata ganti subjek. Nah, kemudian, do you like fishing? Apakah kamu suka memancing? No, I don't. It's boring. Ya, aku tidak suka karena membosankan. Ya. Kemudian kita juga bisa bertanya menggunakan why ya untuk pertanyaan kenapa atau bagaimana tentang suatu hal yang kamu sukai dan tidak sukai. Ya, you can use why ya untuk mencari tahu alasan apa seseorang itu tidak suka dan menyukai sesuatu hal dan tidak suka akan sesuatu hal. Ya, contohnya adalah why do you like basketball? Ya, kita bisa bertanya menggunakan why untuk menanyakan alasannya. Kenapa? Ya, I love it because it's exciting. Ya, kita bisa menggunakan because ya untuk memberikan alasan dari jawaban kita. Jadi sebelum ini ya, sebelum kita kasih alasan kita tambahkan because. Because ini karena. Why don't you like skating? Kenapa kamu nggak suka skating? I hate it because it's tiring. Aku nggak suka atau aku benci itu karena itu melelahkan ya. Jadi hate ini itu levelnya tuh lebih tinggi daripada tidak suka. Hate. Sama seperti love. Love itu levelnya tuh lebih tinggi ya daripada suka. Jadi misalnya kalau kamu suka sama cowok, sekedar suka. Ya, tapi kalau kamu sudah sangat suka, itu artinya love, ya cinta. Ya. Selanjutnya, ya kita akan menggunakan pertanyaan berdasarkan jawabannya. Ya, jadi kita akan membentuk pertanyaan berdasarkan dari jawabannya atau statementnya. Di sini statementnya ya sebagai contoh sudah diketahui yaitu they had football because it's boring. Ya, mereka mereka benci sepak bola karena itu membosankan. Jadi pertanyaannya adalah why do they hate football? Kenapa mereka tidak suka sepak bola? Untuk number one dilanjutkan Kak Elga. Why does she Dibaca dulu love statementnya. Yuna loves skiing Skiing. because Skiing. skiing. Ya, skiing. Yuna loves skiing because it's exciting. Why do Yuna love skiing? Ya, jadi yang bisa pakai do itu hanya untuk subjek I, we, you, they. Ya, ini bisa pakai do. Kalau subjeknya she, he, it, maka di sini harusnya pakai does. Jadi Una ya termasuk nama orang. Una itu kan kata ganti subjeknya adalah she. Ya, dia perempuan. Jadi di sini pakai why does Yuna loves skiing? Ya, love skiing. Ya, jadi love-nya nggak perlu pakai S ya kalau kalimat pertanyaan jadi bentuk pertama tanpa S.
Why does Una love skiing? Selanjutnya number 2. They like this book because it's interesting. Ya, Why do they like this book? ya, betul. Why do they like this book? Number 3. Debbie doesn't like her job because it's boring. Mm-mm. Why does Debbie don't why Debbie why doesn't Why Debbie doesn't does not, why did Debbie why, why not Debbie doesn't like her job? ya, jadi kamu lihat ini ya, kalau kalimat yang pakai not-nya itu contohnya seperti ini. Why don't you like skating? Ya, ini kan karena you sama I itu kan masuknya pakai do kan. Jadi kalau Debbie pakainya kan does. Jadi why apa? Why Why Debbie Debbie not doesn't 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 like, like her job? ya, her job. Selanjutnya number 4. We don't like cooking. Mm-mm. Why Mm-mm. don't We jadi apa? no Why don't why don't us why us don't like cooking? why us? Yes, why us don't? Why we? Why us? Okay, why us Ah, don't like cooking? Okay, next. why does Mm-mm. why she does love surfing? Why Or does she love surfing? Jadi nggak pakai S ya. Why does she love surfing? Number 6. why don't you like working late? Tunggu, kayaknya nomor 5 salah. She loves surfing. Why does she love surfing? Kan ini jawabannya. Ya. Yes. Kalau itu do you love surfing? Ya. Jadi gimana? Do you love surfing? Not do you love. Coba kita dengarkan, ini ada suara support audionya ya. Coba kita dengarkan. Ya. Yang pertama kita ulang nih. Why do they hate football? Coba kita mulai dari number 4. Do we like cooking? Do we like cooking? Ya. Coba kita mulai dari nomor 1 deh. Ya, benar ya. Why does Una love skiing? Number 2. Ya, benar kan tadi? Nomor 2. Yeah. Yes.
Why doesn't. Jadi doesn't-nya duluan. Oh iya benar ya. Kan ini doesn't-nya duluan, baru Debbie. Balik. Tapi Miss Why? kayak di sehari-hari kayak namanya dulu baru doesn't. Berarti yang benar itu doesn't-nya dulu baru namanya. Ya, doesn't-nya dulu baru namanya. Coba kamu lihat di sini. Why don't you? Jadi don't-nya dulu baru namanya kan, baru subjeknya. Why doesn't Debbie like her job? Kayak sehari-hari itu kayak maksudnya orangnya dulu baru donnya dulu kayak jadinya kebalik kayak bingung gitu loh Miss. Oh, jadi salah. Kadang-kadang kan conversation juga banyak yang salah ya grammarnya. Jadi sebenarnya grammarnya atau susunan katanya yang benar ini sih. Why? Jadi kalau ada namanya dulu jadi why Debbie doesn't like her job. Why doesn't Debbie like her job? Jadi urutannya Kayak, tuh yang benar seperti ini. kayak why you don't like this one kayak gitu loh contohnya. Why don't you harusnya? Why don't you like this job? Why don't you? Jadi karena udah kebiasaan salah, jadi taunya tuh salah gitu. Karena Iya udah, jadi kayak bingung. iya jadi bingung gitu, Kak. Jadi ini ya sebenarnya yang benar. Jadi kayak pas nyebutin itu kayak refleksnya itu namanya dulu baru masnya Mm-mm. doesn't order. Doesn't he love surfing? Doesn't It's he not. love surfing? Doesn't he love surfing? Ya, jadi di sini nggak pakai why, jadi langsung aja. Karena kan nggak ada reasonnya. I hate working. He loves surfing. Doesn't he love surfing? Ya, Do you like apa nih? working late? Apa tadi dia bilang? Do you like working late? Ya, do you like working late? Do Ajis uh, Does does Ajis love Ontario? Oh, ini pertanyaan itu nggak pakai S. Sorry ya. Ini juga pertanyaan tuh nggak pakai S. Ya, coba didengerin lagi. Nggak ada suaranya loh Miss Dalet. Kalau kalimat pertanyaan nggak pakai S ya. Kalau statementnya, jawabannya baru boleh pakai S. Oke, selanjutnya ya, menjawab pertanyaan yang menggunakan jawaban yang di samping ini. Panel di samping ini. Jadi jawabannya udah ada, tinggal mencocokkan ya sebelah kiri dengan pertanyaannya. Why do they like pasta? They like pasta because it's delicious. Number one. Coba dibaca Kak Elga. Why do you like English class? I like English class because it's interesting. Yeah, it's interesting. Yeah, okay. Number two. Why do you love skating? Mm-mm. We love skating because it's exciting. Exciting. Number three. Why does Luca hate cleaning? He hates cleaning because it's boring. Ya, it's boring. Selanjutnya adalah vocabulary ya tentang music. Ya, yang pertama ada apa aja nih? Classical music ya, musik klasik. Hip hop ya, udah tahu ya musik hip hop ya. Yes, yes. Jazz, country, opera, soul, rap, music, pop, Latin, orchestra, band or group, play the trumpet, guitar player, concert, dan festival. Ya. Kemudian ini ada lagi yang lainnya adalah sing a song, singer, headphones,
album, dance, microphone, conductor, dan audience. Nah, dari sini semua vocabulary untuk music. Ada yang belum kamu tahu mungkin? Istilah yang belum kamu tahu? Nggak ada sih, Miss. Oke. Ya, selanjutnya adalah musical instrument. Ada gitar, electric guitar, piano, keyboard, violin, violin, saxophone, harmonika, trumpet, drum, dan flute. Ya. Ada yang belum tahu? Flute. Flute. Flute itu seruling. Yes, Ya. Flute. yes, Miss. Kalau violin apa? Violin itu kayak Violin. biola. Ya, viola. Violin. Violin. Dan kemudian kita masuk ke expressing preference. Ya. Jadi di sini kita bisa menggunakan like dan love untuk menunjukkan seberapa besar ya kamu itu menyukai sesuatu hal. Jadi favorit di sini digunakan untuk mengidentifikasikan sesuatu hal yang kamu sangat suka, ya. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. I like jazz and I love soul. But my favorite type of music is rock. Jadi dia suka jazz, ya, tapi dia lebih suka soul, tapi musik favoritnya adalah rock, ya. Jadi di sini favorit itu menunjukkan bahwa dia itu sangat suka banget, ya, suka banget. Jadi kalau like itu yang pertama ya urutannya, love itu yang kedua, favorit itu adalah yang ketiga. Ya, urutannya jadi favorit itu lebih tinggi dari love, ya. Nah, favorit di sini juga bisa diikuti dengan kata benda, ya, sebagai atau frase type of. Type of ini adalah sebuah frase, ya, dan kata benda. Kata bendanya adalah music. Jadi like dan love di sini adalah kata kerja, ya. Jadi dia membutuhkan sebuah objek, sebuah subjek dan objek. Sementara favorit itu adalah adjektif dan dia selalu digabungkan dengan kata benda atau kata kerja yang berbentuk ing. Oke, untuk further examples using favorite-nya boleh tolong dibaca Kak Elga. She likes salsa dancing. Abdul loves sailing. Ya. Her favorite type of food is Italian. Basketball is his favorite sport. Ya. Jadi her favorite type of food is Italian. Jadi Italian di sini bukan makanan tertentu, tapi tipe dari suatu makanan, ya. Italian itu, ya. Nah, kemudian basketball is his favorite sport. Jadi di sini adalah penggunaan atau spelling British, ya, pakai U. Kalau pakai US atau American itu nggak pakai U, jadi favorit. Ya. Cara bacanya kalau UK pasti soundnya atau accentnya lebih British, ya, favorite, favorite, favorite. Tapi kalau American lebih ke dialeknya biasa. Jadi kalau American huruf R-nya itu jelas, tapi kalau British huruf R-nya itu tenggelam gitu loh, hilang. Ya, favorite kalau US, kalau British mungkin favorite, gitu, lebih ke accent aja. Oke, selanjutnya masuk ke listening ya Kak, ya. Kita akan mendengarkan audio dan menjawab pertanyaan, ya, tentang misalnya Martin's favorite type of music is. Jadi kamu akan mendengarkan apakah musiknya soul, jazz, atau rock. Miss nggak ada suaranya, Miss. Bentar ya. Belum. Tadi bukannya kedengeran suaranya? Nggak ada.
Sudah mulai I di listen Miss. to music all the time. Rock music is my favorite, but I like jazz too. I like lots of sports. I love baseball, but my favorite sport is basketball. It's a fast game and a lot of fun too. I like food and I do a lot of cooking. I love beef, but fish is my favorite. I eat it 3 times a week. I love visiting lots of cities around the world. Sydney in Australia is great. I love New York too. There are so many things to see there. Rome is my favorite city though. I have 2 jobs. I'm a gardener on the weekend. That's my favorite job, but I love working in a hairdresser salon too. I love going to restaurants. My favorite type of food is Italian. I love the Italian restaurant on Main Street. I do a lot of exercise, some every day. I go cycling 3 times a week. I love it. My favorite is running. I do it every day. My girlfriend and I share a lot of pastimes. We play computer games together, go dancing, and we cook a lot. I think that's our favorite, cooking. Oke, dapat Udah, kan semuanya? Miss. Dapat, Miss. Oke, number 1. His favorite type of sport is Basketball. basketball. Number 2, his favorite food is Fish. Number 3, his favorite city is Rome. okay. Number 4, his favorite job is being a Hairdresser. Number 5, his favorite type of food is Italian. Italian. Number 6, his favorite type of exercise is Running. Number 7, Martin as his girlfriend's favorite pastime is Cooking. tuh ya. Oke, selanjutnya ya, mencocokkan gambar berikut ini ya sesuai dengan statementnya ya di sini. Contohnya di sini adalah Jack's favorite music is jazz. Yang mana kira-kira yang jazz? Yang B. B? Yang C? Yes. Yang B. Ya, yang B, sorry. Yang jazz yang Number 1, Ava's favorite thing is her new dress. Yang A. Number 2, Deborah's favorite pet is her dog. Is B. E. Number 3, Aman's favorite sport is hockey. Is A. Number 4, Mo and Jamie's favorite food is chocolate. Is C. Atif's favorite city is New York. It's A. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya ini jawabannya sudah ada di bawah ini ya, Kak ya. Jadi kita tinggal mengisi jawabannya sesuai dengan jawaban yang ada di panel ini. Contohnya adalah Dana's favorite type of music is opera. Number 1. Kira-kira apa jawabannya nih, Kak? Is pizza. Yes. A favorite food is pizza. Oke, sebentar. Kita dengarkan dulu deh. Ini listeningnya ya. Number 1. Bentar. Dana's favorite type of music is opera. Ya, itu yang tadi ya. Sekarang masuk number 1. Grace's favorite food is pizza. Ya.
Pizza. Number 2. Poppy's favorite sport is surfing. Yang mana, Kak? Yang surfing. Surfing. Dylan's favorite animal is his horse. It's horse. Horse, ya. Justin's favorite country is Australia. It's Australian. Yeah. Ling's favorite pastime is knitting. It's meeting. Mm-mm. Abdul's favorite color is purple. Abdul's favorite color is purple. Purple, ya. Purple. Mira's favorite number is 10. Mia's favorite number is 10. Okay. Jacob's favorite sweater is woolen. Jacob's favorite sweater is woolen. 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 Tori's favorite relative is her cousin. Tori's favorite relative is her cousin. Ya, is her cousin. Selanjutnya coba dibaca ini, Kak. Profile online ini. Johnny's Yang ini, dari Meet. meet your work mates. Mm-mm. Johnny's is Johnny, ya kemudian ada usianya berapa? Johnny is 31 years old. Hmm. She is manager and her favorite band is Big Sound Mm-mm. and favorite restaurant Midnight Pizza. Ya, She loved the play Big Blue Sea. ya. Lanjut. Sam, 29 years old. Mm-mm. He's designer. Mm-mm. His favorite band is Big Bang. Big Bang. And his Big Bang and his favorite restaurant the Salad Bar. Favorite He restaurant is the Salad Bar. He loves the movie Red Music. Red Music. Red Music. He loves yes. Joe, 42 years old. He's a finance. His favorite band Fun Sound. And his favorite restaurant is Burger Heaven. He loves the movie Blue Soul. Ya. Untuk number 1, ya, Johnny's favorite band is Big Sound. Benar ya? Yes. Okay, for number 2, Sam, bla bla Sam, bla is Big Bang. a Baca dari Sam. favorite. Ya. Favorite apa? Sam's favorite band is Big Bang. Okay, number 2. Joe's favorite band is a Fun Sound. Ya, Fun Sounds. Number 3. Johnny's favorite restaurant is Midnight Pizza. Ya, number 4. Sam's favorite restaurant is the Salad Bar. The Salad Bar. Number 5. Joe's the favorite restaurant. Joe's favorite restaurant is Burger Heaven. Ya, number 6.
Johnny love the play she Ini, called ini yang ini. Johnny Johnny favorite Johnny loved the play she called Big Blue Sea. Johnny loves the play ya. Selanjutnya number 7. Yeah. Joe loves the movie called Blue Soul. Blue Soul. Blue Soul. Oke. Kemudian coba dibaca yang ini. Count favorites. Favorite. What's your favorite? What's your favorite time to exercise? The morning, the afternoon, or the evening? In Stanton, people say it's the morning because there are too many or other things to do in the evening. The favorite exercise is yoga. 22 classes 20 class. yes, 20 classes take place each week. And townspeople like food. They eat a, they eat lots of it. 40 million burgers. Apa nih? Burgernya berapa? 4 juta berapa? Yes, 4 million burgers, 2 million pizzas, Pizza. and pizzas, and 3 million ice cream cones every year. And how about sports? In Stanton, there are hundreds of golfers and football players, but the favorite sport is surfing. People like going out the evening. Many love movies and the theater, but that's not their favorite night out. It's dinner. It's dinner in a restaurant. But again, that's not a surprise. Jadi setelah membaca di sini ada nggak kira-kira kata-kata yang sulit atau yang nggak tahu kamu artinya apa? Sejauh ini paham sih, Miss. Paham ya? Mungkin Yes. kurang di tanda baca aja kali ya, Pak. Tanda Yes, baca sama yang ada perbedaan koma tanya. sama angka. Yes. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menjawab pertanyaan berdasarkan artikel di sampingnya. What is the favorite time to exercise? What type of exercise is their favorite? Running. Bukan. Ini what is the favorite time to exercise? Jadi hari apa yang lebih suka, yang disenangi itu waktunya tuh kapan? Morning. Ya, Morning. Number 1. Lanjutkan, Kak Elga. What type of exercise is their favorite? Olahraga jenis apa nih yang mereka sukai atau mereka sukai itu sebagai favorit, yang mereka favoritkan? Jenis olahraganya apa? Di sini surfing, Miss. Apa? Enggak ada surfing. Apa? Di reviewnya is surfing. Yes. Yang ini But Kak. The favorite exercise is yoga. Is yoga. Yang kamu tadi baca di mana? Di bawah, yang paragraf ketiga. People like going No, paragraf ke atasnya. Oh, ini. Ya.
but the favorite Oh, Iya. favorite sport is surfing. Ya, ini favorite exercise ya. Yang ditanya itu adalah Yes. exercise. Oke, selanjutnya number 2. Dibaca, Kak. What is Stanton People's favorite type of food? Ya, warga Stanton itu sukanya makanan jenis apa? Burgers. Burger? Ya, burger. Yes. Ya, karena lebih tinggi ya angkanya. Yes. Number 3. What is the favorite sport is surfing? Ya, number 4. Their favorite night out is going to a restaurant. Yang mana nih? Yang ini ya. Yes. Dinner in the restaurant. Oke, betul ya. Selanjutnya ada vocabulary tentang abilities. Kamu tahu nggak artinya abilities itu apa? Enggak, Miss. Abilities itu artinya kebisaan, kesanggupan atau kemampuan ya. Jump ya, dia meloncat, lompat. Climb, mendaki. Fly, terbang. Ride, ya menunggang kuda. Drive, mengendarai mobil. Play, bermain. Kick, menendang. Throw, melempar. Hit, memukul. Catch, menangkap. See, melihat. Listen, mendengar. Jadi listen ini T-nya nggak dibaca ya. Listen, Listen. bukan listen. Listen. Whisper, berbisik. Talk. Talk apa? Berbicara. Bedanya Berbicara. apa sama speak? Speak, Speak apa? menyampaikan. Speak. Mengobrol. Kalau mengobrol itu pakainya speak apa talk? Gimana, Miss? Ya, kalau berbicara itu pakainya talk atau speak. Nah, ini jadi bacanya talk ya. Jadi L-nya nggak dibaca. Talk, berbicara, speak, menyampaikan. Ya, jadi kalau kamu mau menggunakan apa? Talk itu cara bacanya L-nya tidak ikut dibaca. Jadi bacanya talk. Kayak gini nih. Talk. Kita lihat. T-O-K. Yes. Talk. 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 Ya. Talk sama speak ini sebenarnya sama ya. Artinya bicara atau berbicara. Bedanya apa? Tahu nggak? Bedanya kalau talk itu kayak lebih ada lawan bicaranya. Hmm? Kalau speak itu lebih ke menyampaikan. Oke. Jadi perbedaannya adalah Mengobrol. ya Kalau perbedaannya talk kalau itu talk lebih ini mengobrol. ya jadi kalau talk ini berbicara ya biasanya digunakan dalam situasi yang lebih casual, tapi kalau speak itu digunakan dalam situasi yang formal. Soalnya kalau di lingkungan kantor berbicara sama stranger itu speak. Tapi kalau talk itu berbicara, kalau misalnya kamu ngomong sama teman-teman kamu, orang yang sudah kamu kenal, itu kamu bisa menggunakan talk. Kalau shout ini artinya apa? Berteriak. Ya. Carry, Apa, Miss? ini dilihat dari gambarnya kira-kira apa? Berat. Bukan membawa. Membawa. Oke, semua. Make a snowman, artinya apa? Make atau dalam kurung a snowman. Apa artinya make? Membuat salju. Boneka salju ya. Do. Do dalam kurung homework. Artinya Mengerjakan pekerjaan rumah. ya, think, Berpikir. act, Sampai kita act apa? Acting, eh, acting. itu. Yes. Remember.
Mengingat, understand, paham. spell, Spell is menulis, mengeja, mengeja, mengeja. sit, Duduk, stand up, berdiri, walk, jalan, move, pindah, bergerak, move itu gerak, bergerak, bergerak. ya, live, Tahu, Miss. Olahraga, bukan, mengangkat. Kayak berat, misalnya kan ada lift, olahraga, angkat beban itu bahasa Inggrisnya apa? lifting weight, Lifting weight, angkat beban. Kalau ini apa? Udah tahu ya. Work, bekerja, bekerja. At, medis, bukan. At, nggak tahu. ini lambangnya ini. Kayak UKS itu. Bukan. At itu artinya Menambahkan. menambah. Menambah. Ya, kalau ini Mengurangi. ya mengurangi. Ya, selanjutnya apa yang kamu bisa dan apa yang kamu tidak bisa. Nah, di sini kita bisa menggunakan can ya. Ketika membicarakan tentang hal yang kamu bisa kerjakan, seperti mengendarai sepeda atau bermain gitar, dan bisa menggunakan kata cannot atau can kalau disingkat ya, untuk mengatakan sesuatu hal yang kamu tidak bisa, kamu tidak kuasai. Jadi can ini ya bisa diletakkan di antara subjek dan kata kerja atau verb. Ya, jadi the verb-nya itu setelah kata can. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat I can ride a bicycle. Jadi ride-nya di sini adalah bentuk kata kerja pertama ya. Kata dasarnya. Jadi can ini diletakkan setelah kata subjek dan kata kerja. Ya, lanjutnya adalah he can play the guitar. Jadi can di sini bentuknya sama ya untuk ketujuh subjek. Jadi tidak berubah. Kemudian ada I cannot sing jazz song. Ya, cannot ini kalau disingkat menjadi cannot, can ya. Nah, cannot ini bentuknya seperti ini ya, bukan dipisah. Can kemudian not. Jadi harus dijadiin satu. Jadi kalau Untuk cara bahasanya yang I can't, ya sama can atau can sama. Ya, jadi kalau cannot itu cara membacanya itu bukan dipisah. Bukan dipisah menjadi dua suku kata, tapi harus jadi satu suku kata, cannot. Jadi tidak bisa ditulis seperti ini ya. Cannot. Ini salah. Jadi bukan dipisah, tapi harus digabung seperti ini. Jadi satu, cannot. Contohnya coba dibaca untuk further examples-nya, Kak. Janet can play tennis. Janet, Bob can swim well. Ya, yang ini? He cannot climb the tree. Ini? They can't lift the box. Lift. They can't lift the box. They can't lift the box. Ya, jadi caranya membentuk kalimat menggunakan can, cannot, dan can't ya seperti ini ya. Jadi dipilih dulu subjeknya. Ya, kemudian ini adalah modal ya, kita sebut dalam bahasa Inggris can, cannot, dan can't itu. Kemudian dipilih kata kerja bentuk dasarnya yaitu ride, baru kemudian objeknya a bicycle. Jadi kalau dibaca she can ride a bicycle atau she cannot ride a bicycle. Ya, atau she can't ride a bicycle. Sampai sini kira-kira udah paham belum, Kak? Sudah, Miss. Udah ya. Oke, coba kita masuk ke menyusun kalimat di sini.
Ya, contohnya yang pertama adalah Sylvia and can carry the chair. Lanjut yang number 1. Paul cannot ride a bicycle. Number 2. Manuel cannot come to the party. Number 3. They can sleep 10 in the tonight. In the tent tonight. They can sleep in the tent tonight. Ya, number 4. I cannot walk up in the hill. Nggak ada in ya. I cannot walk up to the The hill The hill. Nggak ada tuhnya. I walk. The I cannot walk up the hill. Walk up the Up. Number 5. I can carry this box to the car. Yeah, I can carry this box to the car. Okay, yeah, because the time is up. We finished the session. Yeah, this will be your last session, Kak Elga, because we already finished 8 session. Yes, Miss. Ya, sekarang udah pertemuan yang terakhir ya, Kak ya. Iya, Miss. Untuk selanjutnya, ada rencana untuk lanjut, Kak. Iya, Miss. Lanjut. Oke, nanti kita pertemuan selanjutnya di tanggal rencana ya. Rencananya ada di tanggal 8. Ya, Kak ya. Jadi 2 minggu lagi. Ya, karena aku masih ada kelas lagi minggu depan. Masih menyelesaikan kelas bulan ini. Oke, Miss. Oke, nanti aku masukkan ke grup ya, Kak ya. Iya, Miss. Oke, thank you so much, Kak Elga, for Thank you, Miss. joining the session. We will meet you again on another class. Yeah. Okay, Miss. Okay, have a great day.